रात्रीच्या स्वप्नांतच्या सलये मोग तुझो जाला म्हाका दिसा उजवाडांत तूं मेळोंक ये सपनांत शेंदोशी नाका रात्रीच्या स्वप्नांतच्या सलये मोग तुझो जाला म्हाका रातां तुका ह्या सांजेच्या सोबीत सुवाळ्यार सगळ्यांनी अशी कशी तुझींच रूपकारा योगा रातां तुका ह्या सांजेच्या सोबीत सुवाळ्यार सगळ्यांनी अशी कशी तुझींच रूपकारा योगा रातां तुका ह्या सांजेच्या सोबीत सुवाळ्यार काळजांत अशी कशी वाजता मुगो गिटारा यो मोगा स्वप्नायता तुका यो यो मोगा राता हांव तुका खंयसर आसायांच्या सोदता हांव तुका यो मोगा राता तुका ह्या सांजेच्या सोबीत सुवाळ्यार काळजांत अशी कशी वाजता मुगो गिटारा सांजे मुळपाक तामसाणेंत तुझ्या गालांक देखता पावसाच्या काळ्या कुपांत हात तुझ्या केसांत खेळतात धरतेच्या हर सोभायेंत डोळे तुकाच सोदतात अप्रोस तो काडला देडा वळ्यांचो उबे रावन पळयता पोत मरियेचो ह्या सालांत जमलेल्या मा समेस्तांक देव बरी अपुरबायेची सुबीत सांज हांव मागतां आज ह्या सालांत होकलबाय लारा हिचो रोसाचो संभ्रम ही सांज आसा नितळ्याची ही सांज आसा कुटुंबादारांची ही सांज आसा संस्कृतीची होकलेची कुटुंबादारां बारी संतोषान बारी उल्हासान आसात सांगता मेळ्ळ्यान थोड्याच वेळांनी मागणें म्हणून जाल्ल्या उपरांत बेसांव दिवन जाल्ल्या उपरांत नितळणार लासो रोस होकलबायेक ती पोसतात आनी संस्कृतीचो वांटो हांगासर चलून व्हरतात ह्या अपुरबायेच्या सुबीत कार्याक समज जाल्यार तुमकां समेस्तांक माया मोगाचो बरो स्वागत हांव मागतां आमकां समेचार घट्ट ताळयो पेटोवंक जाय होकलबाय आतां आपल्या घरच्या सांगाता कुटुंबादारां सांगाता मुखार येवन वेदी सोबयत आसतना कोणेय उबे रावचें नाका बरें करून बसया बरें ताळयो दिवया संगीत सवें एक सवया हेर वी गो कुटाम मोगाचें आनी जिविताचें उगम भोव अपुरबायेचें सुबीत कुटाम मानेस्त लियो आनी मानेस्त लेडविन डिसोजा हांचें
हाच्या सगळ्या कार्याचें कारभारपण तांचें येसमोनपण तांचें तांणी आमकां मोगान आपण दिल्लें आसा, ओवळीक दिल्ली आसा, इन्विटेशन दिल्लें आसा आनी तांच्या गौरवान आमी हांगासर वेळार येवन पावल्या. तांकां हे दोन घट्ट ताळयो आमी दिवया. बरें, घट्ट ताळयो. येस. जशें आमी सांजेर मोळबार दिश्ट लायल्यार नेकेत्रां झिलमिळटात, ट्विंकलिंग स्टार्स म्हणटा, तशें ह्या कुटुंबाची ते गांवसणां चलयो ह्या वेदीर जिगबीग दिसते आसात. आनी ह्या कुटुंबांत पयली आसा लायजा मारिया डिसोसा, तिका हे दोन घट्ट ताळयो आमी दिवया. दुसरी आसा ट्रिजा लारा डिसोसा, आयची सुबी सुंदर हॉकलबाय. आनी कुटुंबांत निमाणी आसा लुना मारिया डिसोसा, तिका ताळयांचो घट्ट आवाज. मोगाचेनो आयच्या ह्या संभ्रमाच्या कार्यांत यासाक बाप आसात. मनादीक बाप रॉबिन सांतुमायर, तुमकां आमी बरो स्वागत मागता. पाद्राबांक गौरवाचे चार घट्ट ताळयो. संगतास वाड्या सुकुरकाराम आसा मनेस विन्संट वेगस, तुकाय आमी बरो स्वागत, बरो येवकार आमी मागता. आदी मगाच्या दिसांतावन एक रिवाज चालू आसा. बऱ्या कार्यावेळी पान पड उदक दिवचें आनी हांगासर कार्याच्या कारभारा लागीं विनंती करता ती पान पड उदकाची वाटली घेवन मुखार येवचें आनी आमच्या गुरकारामाच्या हातीन दिवचें. उपरांत गुरकाराम मटवांत आसल्या ह्या जाकांक, सैऱ्यांक, वाड्याकारांक सगळ्यांक कुटुंबा तर्फेन पान पड उदक दिता. देव बरें करूं. सोमेश सैऱ्यांक पान पड उदक. देव बरें करूं म्हणटात. वाड्याच्या गुरकारामाक कुटुंबा तर्फेन ती मर्याद, ती गौरव स्विकार करून हांगासर सगळ्यांक पान पड उदकाचो गौरव दिल्ल्याक. कोणी मनीस दिवो पेटोवन कळशे पोंदा दवरिना. बगार दिवटणीर दवरता, उबारायच्या जाग्यार दवरता. त्या दिव्याचो उसवाड सगळ्यांतल्यान पसारूंक जाय. तशेंच मोगाचेनो आमी आमच्या चलत्या जिवितांत दिव्या बरी जावंक जाय, त्या उसवाडा बरी जावंक जाय आनी हेरांच्या जिवितांत आमी उपकाराची जावंक जाय. आज प्रत्येक रितीन आमी मागोवंक जाय हॉकलबाये पासत, तिच्या कुटुंबा पासत. आनी हांगासर आतां मागण्या विधी आमी आराम करतल्या. वाड्या सुगुरकाराम मागण्या विधीचें मुखेलपण घेत आसतना वाड्याकारां कुटुंबादारां तांकां सांगत दितात. सांगतास यासाक बाप देवाच्या उतराचो नियाळ आमकां उपरांत करून दितले. सोमेस्ता आमी उबे रावया आनी हात जोडया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. सर्गाचेर आनी उलास पाव, कित्या जाका तूं वोवंक फावो जाली, तो आपणे सांगल्या परी जिवन जाला. आमा पासो देवा लागीं माग, संतोष आनी उलास पाव आमकां मरये, कित्या सोमी करोस जिवन जाला. मागया ये देवा, तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या जिवनपणा वरवीं संवसार संतोषांक तुवें दया केली. ताचे माये आमकां मरये मारिपात ससनाच्या जिणेचो संतोष आमकां लाभासो कर म्हूण आमी मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मारिपात. आमेन. महिमा बापा आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. देवा गेल्या बड्या म्हज्या रखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिला तुजे तबेन. म्हजी मोत उजवाडाय, म्हाका राग सांबाळ आनी चलय. आमेन. सरल्या बोरत्या बसत मागणे ससनाचो विशय दी तांकां येसोमिया आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फांकोवन दी. समाधानान ते विशय घेवन दीत. आमेन. आतां देवाचे उतार आमी आयकुया. मोगाचेनो आमी एकामेकाचो मोग करुया, कित्याक मोग देवातावन येता. सो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो, देवाक तो वळखता. पूण मोग करिनासल्यांक देवाची वळखूच ना, कित्याक देव म्हळ्यार मोग. आमकां जिवीत लाभचे खातीर आपल्या एकल्याच पुताक संवसारिदान देवान आपलो मोग आमचे थंय उगडाफो केलो. मोग हातूं हाडपून आसा. आमी देवाचो मोग केल्ल्यान न्हय, बगार देवाक आमचो मोग केल्ल्यान आनी आमच्या पातकाचे पारीकपण दिवचे खातीर आपणाच पुताक पाठयल्यात. मोगाचेनो देवान आमचो इतलो मोग केलो जाल्यार आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. कोणी मनशान देवाक केन्नाय पळयलो ना,
पूण आमी एकामेकाचो मोग करूं जाल्यार देव आमचे थंय रावता आनी ताचो मोग आमचे थंय संपोवन जाता. देवाचे उतर हे जिवंत जेजू क्रिस्त म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, फाटल्या दिसांनी PUCचे रिजल्ट्स आयले आनी PUCचे रिजल्ट येताना सकट भुरगीं कावजेलीं राखून आसलीं. म्हाका कितले मार्क्स येतीत, म्हजें काल जायत रिजल्ट, हांव पास जायत की फेल जायत की कितें जायत. आनी रिजल्ट येताना ती भोव संतोसलीं. तशेंच आतां येयली हांव येता वाचून हांव येता सकट राजकीय फुडारी राखून आसात. म्हाका टिकेट मेळत की हांवचून हांव कितें जायत गी, हांव जिखवन गी वा सोलवन गी कितें जायत. साबार फुडाऱ्यांक निधी पडना. हेत दिशेन लारा तुवें तुज्या ह्या घडयेक राखून आसाय, चिंतून आसाय काजराची घडी आनी मुखल्या दिसाक कशें जियोवचें, कितें करचें. हाका एक की आसा वा सावी आसा, ती जावन आसा जोगती तयाराय. येदोळ मुसर तुज्या चिनयेन तुवें तयाराय केल्या आनी मुखार कशें जिवीत येता, कशें दीस येतात तशें तुवें अनुभव करूंक जाय. हाका गरजेचें आयच्या वचपांत आमी आयकलें मोग. लारां तुज्या काळजांत ती मोगाची लारां उडी मारी जाय. तेंका दाळे उडासर तुज्या काजाराच्या जिवितांत मोगाची लारां सदांच येवं दीत म्हूण आमचें आनी तुमच्या सर्वांचें मागणें जावं. आनी ह्या संदेशा सोवें तुज्या मुखल्या जिविताक आनी ह्या कार्याक हांव बरें मागतां. दया करून उबें रावचें आनी आमची मागणी सोम्या मुखार दवरची. मोगाळ भाव भयणीनो, लाराच्या रोसाच्या संदर्भी एक कुटुंब जावन आमी सांगता मेळ्ळ्या. काना शहरान लग्नाच्या माटवांत असर्या केल्लो जेजू आमचे मदें आसा म्हणलें समजून ताचे मुखार आमची मागणी देवा मुखार दवरया. मोगाळा बापा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी लग्ना सोबीत स्वीकार करच्या जोड्यांक तुजो मोग शिकोव तांकां तूं तुज्या दैवीक मोगान भर म्हूण मागता. तुमची जबाब बापा आमचे प्रार्थन आयक. मोगाळा बापा, ह्या होकलेक तूं कुरपेन भर आनी ताची लग्नाची जिणी सुफळ कर म्हूण मागता. मोगाला बापा, लाराच्या आवय बापायक आणि ताच्या कुटुंबाच्या सांद्याक तुझ्या आशिर्वादांनी बर म्हूण मागता. मोगाला बापा, ह्या कुटुंबाच्या देवादीन जाल्ल्या सर सांद्याक ससना सुविशेव दी म्हूण मागता. मोगाला बापा, फाल्यां सम्रांच्या लग्नाचे कार्यक्रमाचेर तुजे कृपेन यशस्वी कर म्हूण मागता. मोगाला बापा, ह्या वाड्याच्या मुखेल्यांनी आनी सर्व कुटुंबांनी आदर्श क्रिस्तव जिणी जियो तुजे लागीं मागता. आमची सर्व मागणी सोम्यान शिकल्या प्रार्थनांत ताका समर्पण दिवन सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गेंच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. मोरये क्रिस्ता कांतार गावन हे मागणें आमी आखेर करचें. मोरये क्रिस्ता माये, तूं आमची माय सर्गे, उलो भारताव माये, आमी तुजी भुरगीं. तूं आमची माय, तूं आमकां साय, तुजे सरशीत येताव. विघ्ना आनभारां सुखा दुखान माय तुजो आदार मागता. विघ्ना आनभारां सुखा दुखान माय तुजो आदार मागता. मोरये क्रिस्ता माये, तूं आमची माय सर्गे, उलो मारताव माये, आमी तुजी भुरगीं. मोगाळ पुत्रा सोवेन आमकां मरिया आशिर्वाद देव आमकां. भगिन कुजोचे करुवेन आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन.
मागण्या विधीचे मुखेलपण घेतलेल्या वाड्याच्या गुरकारांचो कुटुंबाच्या सदस्यांचो आणि वाड्याकारांचो आमी आभार मानता आसतना सूक्त उदाहरण दिवन देवाच्या उतराचो नियाळ करून दिल्ल्या ह्या जागपापांचोय आमी आभार मानता. देव बरें कर म्हणटा. थँक्यू सो मच फादर. लग्न जावन आसा एक समर्पण. सोमारा दिसा लारा डिक्सन सांगता समर्पण करता आनी ताणें केल्लें तें समर्पण जिविताच्या अखेर पर्यंत तीर उरोवन दी ती सांबाळून उरोवन दीत म्हणून आमचें मागणें आनी बेसांव जावन आसा. आपले हांगासर होकालबाय बेसांवांक उबे रावतली. पयलें होकलेची आवय बापूय होकलेक बेसांव दितात. ताच्या नंतर कुटुंबाची एक मलगडी व्यक्ती थंयसर बसून आसा. होकलेची मोगाची आजी माय मानेसन सिसिलिया डिसोसा तिणें मुखार येवंक आसा आनी आपल्या नातीक देवाचें बेसांव दिवंक आसा. आजी माई बारी संतोशान आसा. तिजो संतोश आमचो संतोश करून घेवया. तिका बोळबोलायकी समाधान आशेवया. 2 ताळयो तिका आमी दिवया. सिसील बायक सांगता सोकलेची पोदोन आनी मोदोन सुरेखा आनी पियुष डिसोसा बॅरिनांत आसात. तांणी तांचे संदेश सुभाषे आयच्या कार्याक धाडिल्ले आसात. Bless His holy name. Bless the Lord, angels of heaven, all the earth bless Him forever. He forgives all your iniquity, your disease He heals. From the pit, He redeems your life. He crowns you with love and mercy. As the heavens are high above the earth, so great is His love for His children. As far as the east is from the west, so great is His steadfast love. Merciful and gracious is the Lord, abounding in compassion is the Lord. He does not punish us for our sins, nor does He avenge our transgressions. Bless the Lord, oh my soul, all within me, bless His holy name. Bless the Lord, angels of heaven, all the earth bless Him forever. Days of man are like the green grass, He flourishes like a flower. Is gone with the wind, passing over, no more will it be known. As the heavens are high above the earth, so great is His love for His children. As far as the east is from the west, so great is His steadfast love. Merciful and gracious is the Lord, abounding in compassion is the Lord. He does not punish us for our sins, nor does He avenge. ह्या जागपापा लागीं उलो दिता जराल देवाचें बेसांव होकलेक दिवचे खातीर समेस्त आमी एक घडीभर उबे रावया. मोगाचनो
आमकां सर्वांक आशिर्वादां गरजेची. प्रत्येक रितीन आमच्या भयणी हाच्या हुकले लाराक आतांच्या मुखल्या जिविताक देवाची भरपूर आशिर्वादां आनी बेसांवां आमी लाबोवन दी म्हण आमी मागया. एक घडी बोर आमी मन रमचें. हांगासर असल्या आमच्या भयणी लारा पसत मागया आनी काजारी जोडयां पसत ती मागया. देव तांच्या बेसांत तिरासान सांबाळूंक तांच्या मोगांत आनी एकवटांत सदांच थीर रावूंक सोम्याची शांती आनी कृपा तांचे थंय आसूंक मागया. लारा ताच्या जिणयेंत आनी मुखल्या जिवितांत आनी ताच्या सर्व कार्यांत देवाचो भरपूर आशिर्वाद आनी कृपा आसूं दी म्हण आमचे सर्वांचे उजवे हात आमी ताचे सी उखल दवरया आनी म्हजे सांगाता म्हणया. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुजेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. थँक यू फादर. चडावत रोसाच्या कार्यांनी वेदी आमी पळयल्यार स्टेज आमी पळयल्यार थंयसर नारळाची 2 वळी पिंतरायतात आनी त्या 2 वळ्यांनी रोस देंवून येता म्हणलो एक संकेत थंयसर दितात. आनी आपले हांगासर लाराच्या संभ्रमाच्या कार्याचो म्हणजे रोसाचो नारळ फोडचो वेळ आयतो चला. पयल्यान उलो दिता ह्या कुटुंबाच्या सकड दायचिन्यांनी मुखार येवंक जाय. मनेस्त जाकोब डिसोसा सांगता आनी एक बापूचो पूत आसा मनेस प्रवीण डिसोसा कुटुंबा बराबर तुमी मुखार येवचें. सांगता मावळे आसात मनेस्त बाजिल डिसोसा आनी मनेस वेन्सी डिसोसा तुमी मुखार येवचें. मुखार रावले सकड एक हाय करा म्हळ्यार सकडांगी. वा रे वा बच पेर पटोन रावन टाटा गेल्ल्या बरें जालें. कितें जावं बरें जावं. मगाच्या न्हू पयल्यान सावन हकलेसो डॅडी पापा रोसाचो नारळ आनी कोयतो मनेस्त जाकोब डिसोसाच्या हातीन दिता. ती मर्याद ताका दिता. कट्टे भितरले नारळाचे वोणे कट्टे भितरले नारळाचे वोणे रुचीक कितले. आनी आतां माटवाचो कुवाळो कातरूंक आसा शेंदूंक आसा. कुवाळ्याची मर्याद मामांक मावळ्यांक फाव जाता. नारळाची वळी जरून वेतात वगणाची तळी बोरून येतात. नारळाची वळी जरून वेतात वगणाची तळी बोरून येतात. उसायेचे मळप माटो वो जाता लग्ना वेळासो आटो वो जाता. उसायेचे मळप माटो वो जाता लग्ना वेळासो आटो वो जाता. रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा हे रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा हे. हकलेचे देडयो मुखारेया. उसायेचे मळप माटो वो जाता लग्ना वेळासो आटो वो जाता. रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा हे. तुमचें नांव सांगा मागीर कालें करतात म्हणून सांगा. ओके खंयच्या क्लासीन ताणी सांगियत. टीना 8th स्टँडर्ड. अन्विता 10th जालें मात. अलिशा 5th स्टँडर्ड. डेलिशा 8th स्टँडर्ड. पुरा प्रायमरी हायस्कुलाची बरी भुरगीं विंसून हाडिल्लीं आसा हकाल बायन देडयो सावन. आतां एक बरो पोस्ट दिया आपल्या कशें जाय तशें रावयात. आमच्या फोटोग्राफर व्हिडिओग्राफरा पळोवन एक बरो पोस्ट दिया. थम्सअप जाल्यार थम्सअप यो यो जाल्यार यो यो. येस 1 2 3 कम ऑन. ओके हकाल बायक भितर आपोवन राव आनी फकत 7 मिनिट्सान परत हांगासर आयतें करच्याक उलो आसा.
व्हंकलेच्या पप्पा मम्मीन आवय बापायन पान पडूदा काणून मुखार रावचे नव्या सैऱ्यांक स्वागत मागच्याक ह्या वेदी मुखार संगीताच्या नादान ताळयांच्या शिवरान नवऱ्या केल्ल्या कुटुंबाच्या नव्या सैऱ्यांक आमी रोसाच्या सलाक बरो मनाचो गनाचो स्वागत मागता. हियर वी गो. कार्याचे कारभारी पान पडुदकाची मर्याद दितात. नव्या सैऱ्यांक पान पडुदाक आयले म्हणटात. बाय लारा आयती चल्या तिच्या सोबीत देडयान सांगता परत वेळटे हांगासर येवच्याक आनी रोसाची बसका स्वीकार करच्या. ताळयांच्या आवाजान संगीताच्या नादान स्वागत. व्हंकलेच्या मम्मेच्या मुखेलपणाखाल कुटुंबाची स्त्रियो रोसाच्यो बशी घेवन मटवा प्रवेश जातात. मावळ्यांनी दोगांनी मुखार येवच्याक बाजेल डिसोसा आनी वेन्स डिसोसा हकल बायसो हात धन रोसाक बसोवच्या. आमी गेल्या संता करू कड्या करू पा माग्या आमच्या जेजू लागी. ओवे कड्या कोरपा माग्या आमच्या जेजू लागी. आमी गेल्या संता करू कड्या करू पा माग्या आमच्या जेजू लागी. ओवे कड्या पा माग्या आमच्या जेजू लागी. अप्रोस काढून दवरिलो बांका पयलो मान तुका सर्गीच्या देवा बापा. ओवे बांका पयलो मान तुका सर्गीच्या देवा बापा. अप्रोस काढून दवरिला बांका पयलो मान तुका सर्गीच्या देवा बापा. ओवे बांका पयलो मान तुका सर्गीच्या देवा बापा. बेसांव मागून वोकाल बसला बांका दिश्ट लावून सर्गा जेजू मोरयेचे. ओवे बांका दिश्ट लावन सर्गा जेजू मोरये. रसाच्या बशे भांगार रसो बवर रसा बसल्या कवर नमची वकाल बाय. ओवे बवर रसा बसल्या कुवर नमची वकाल बाय. पहिले संता करू दुसरे ते सावू जेजूचे बेसांव आमच्या वकुलेक. ओवे ते सावून जेजूचे बेसांव आमच्या वकुलेक. पहिले संता करू दुसरे केला ते सावू जेजूचे बेसांव आमच्या वकुलेक. ओवे ते सावून जेजूचे बेसांव आमच्या वकुलेक. सत काढला कोणाक सांग गणू रजा गणू आमच्या जेजू लागी. ओवे सांगून रजा गणू आमच्या
आमच्या जेजू लागे रसत काढला कोणांग सांगणू रजा मागणू आमच्या जेजू लागे ओवे सांगून रजा मागणू आमच्या जेजू लागे रसत काढला बाईच्या उदकान हृदय मायेच्या पुतान रसाक बेसांव दिला ओवे उदकान हृदय मायेच्या पुतान रसा बेसांव दिला रसत काढला देडा वळ्यास उभा रावण पडयता पुत मरेस ओवे वळ्यासो उबे रावण पळयता पुत्र मोरयेसो करसो यजमणी कैंगा गेला जरेला सैत हृदय माये काढून गेला ओवे गेला चेरेला सैत मरियमाये काढून गेला करसो यजमण कैंगा गेला जरेला सैत हृदय माये काढून गेला ओवे गेला चेरेला सैत हृदयमाये काढून गेला माई आयली समच्या मार्गान सजा गेल्या वर्गान तिका बसका दिया ओवे मार्गान सोजा केल्या वर्गान तिका बसका दिया माई आयली समक्या मार्गान सजा गेल्या वर्गान तिका बसका दिया ओवे मार्गान सोजा केल्या वर्गान तिका बसका दिया मटवांत शिरो तिगी पान पयलो दिया मान वड्याच्या गुरकाराक ओवे पान पयलो दिया मान वड्याच्या गुरकाराक मटवांत शिरो तिगी पान पयलो दिया मान वड्याच्या गुरकाराक ओवे पान पयलो दिया मान वड्याच्या गुरकाराक अडसार नारळ कांताना मेळ पांच तेंबे तेल ओकलेच्या कणिंगाल ओवे मेल पांच तेंबे तेल होकलेच्या कणिंगाल अडसार नारळ आकाशी माडे नारळ कोब्यार तेलासो कोरी सोकलेच्या कपलार ओवे कुब्यार तेलासो कुरी सोकलेच्या कपालार आकाशी माडे नारळ कोब्यार तेलासो कोरी सोकलेच्या कपले ओवे कुब्यार तेलासो कुरी सोकलेच्या कपालार पावसो तो येवनो धरणी जाली शेळ सोजा गेल्या सले काणे मात्या तेल ओवे शेळ सोजां केल्या सले कानी मात्या तेल पावसो तो येवनो धरणी जाली शेळ सोजा गेल्या सले काणे मात्या तेल ओवे शेळ सोजां केल्या सले कानी मात्या तेल रसाची बाटली उजवी गी दावी पयलो रसो लयता वकले आवय तू ओवे दावी पयलो रसो लायता होकले आवय तोची रसाची बाटली उजवी गी दावी पयलो रसो लयता वकले आवय तू ओवे दावी पयलो रसो लायता होकले आवय तोची बापय रसो लयता मोतीन किते चिंता बोरे बोणो मागता दुवेच्या पुडारा ओवे चिंता बरेपण मागता दुवेच्या फुडाराक तुळव्या भाषण खांगणा म्हणतात काजी आता रसो लयता उकले आजी तुझी ओवे काची आता रसो लायता ओकले आची तुची तुळव्या भाषण खांगणा म्हणतात काजी आता रसो लयता उकले आजी तुझी ओवे काची आता रसो लायता ओकले आची तुची रोसाची वडली उजवी गी दावी आता रसो लयता दोकले बहिण्यो तुझी आता रसो लायता ओकले बहिणी तुझ रोसाची वडली उजवी गी दावी आता रसो लयता दोकले बहीण तुझी ओवे दावी आता रसो लायता ओकले बहिणी तुझ
भाताच्या राशीन बसून असा कावळो आता रसो लायता वकले मावळो तू सोवे कावळो आता रसो लायता वकले मावळो तू रोसाच्या वटले बंगार असो केस मोगासो रस वकले मावळ्या सोवे केस मोगासो रस वकले मावळ्या रोसाच्या वटले बंगार असो केस मोगासो रस ओकले मावळ्या मावळले रस मोगासो रस वकले मावळ्या रोसाच्या वटले बंगार असो केस मोगासो रस ओकले बापल्या मावशान केस मोगासो रस ओकले बापल्या मावशान रोसाच्या वटले बंगार असो केस मोगासो रस ओकले मावशेस गस मोगासो रस ओकले मावशेस आसो रस नव्या सैर्यांस रसोकले नव्या सैर्यांसो रसाच्या बशे बंगार असो केस मोगासो रस नव्या सैर्यांसो ओवे केस मोगासो रसोकले नव्या सैर्यांसो रसाच्या बशे बंगार असो केस मोगासो रस ओकले दैजांसो ओवे गोस मोगासो रस ओकले दैजांसो रसाच्या बशे बंगार असो केस मोगासो रस ओकले दैजांस ओवे गोसो मोगासो रस ओकले दैजां सैरीन देरी वाड्याकारां फिरगसकारां कुटुंबादारां फ्रेंड्स वेल विशर्स रोस पुसूंक तयार रावा मोगाचें आपणे तुमकां रतांतलो लिंबो उडो विलो दर्या रुपान दिसता सूर्य आमची व्हंकल बाय ओवे सूर्या रुपान दिसता सूर्य आमची व्हंकल बाय लिंबो उडो विलो दर्या रुपान दिसता सूर्य आमची व्हंकल बाय ओवे दर्या रुपान दिसता सूर्य आमची व्हंकल बाय आमी बरयलें कागाद पावलें बेळगांवान ओकले तुझे पदन मदन उरली परगांवांत ओवे बेळगांवांत उरली परगांवांत ओकले पदन मदन तुझी आमी बरयलें कागाद पावलें बेळगांवांत व्हंकल बाये तुझे पदन मदन उरली परगांवांत बेळगांवांत उरली परगांवांत ओकले पदन मदन तुझी बारीक कागदार बारीक रेवू कागदार व रैली वाट रैली वकल्या वय बापायन तुझ्या ओवे वरैली वाट रैली ओकले आव बापायन तुझ्या कागदार व रैली वाट रैली वकल्या वय बापायन तुझ्या ओवे वरैली वाट रैली ओकले आव बापायन तुझ्या मासारसाचे पळे आवय बापायन केलो उपकार पड्या चिंतून पळे ओवे पळे आवय बापायन केल्लो उपकार पाल्या चिंतून पळे बकऱ्याच्या मासारसाचे पळे आवय बापायन केल्लो उपकार पाल्या चिंतून पळे ओवे पळे आवय बापायन केल्लो उपकार पाल्या चिंतून पळे कावणो उडो वयलो कांटो अर्द दवर वांटो बहिणींच्या काजाराक ओवे कांटो अर्द दोरा वांटो बहिणीच्या काजाराक कावणो उडो वयलो कांटो अर्द दवर वांटो बहिणीच्या काजाराक ओवे कांटो अर्द दवर वांटो बहिणीच्या काजाराक मसले भितर मसले शेवट्या तुझे कोवळ वकिलाचे सवाल वकले बहिण्यांक तुझ्या ओवे कोवळ वकिलाचे सवाल वकले बहिण्यांत मसले भितर मसली शेवट्या तुझे कोवळ वकिलाचे सवाल वकले बहिण्यांक तुझ्या कोवळ वकिलाचे सवाल वकले आंबो गात आंब्याची जाली कापू सकडावरनी पापू ओकले बहिणी तुझ्यो
सगळ्यावरणी पापोकले बहिणी तू आंबो खात नांब्याची जाली कापू सकडावरनी पाप ओकले बहिणी तूच कापू सगळ्यावरणी पापोकले बहिणी तुझी कुळूरच्या पेंटेन देखो गालां बादाम मटवान दिसता मादाम ओकले आवय तुची बादाम मटवान दिसता मादाम ओकले आवय तू कुळूरच्या पेंटेन देखो गालां बादाम मटवान दिसता मादाम ओकले आवय तुची बादाम मटवान दिसता मादाम ओकले आवय तू गांवचो गांवकार गोंयचो गोंयकार कुळूरचो सावकार ओकले बापय तुसो गांवकार कुळूरचो सावकार ओकले बापय तू गांवचो गांवकार गोंयचो गोंयकार कुळूरचो सावकार ओकले बापय तुसो गांवकार कुळूरचो सावकार ओकले बापय तू तुळू भाशे मिरसांगेक म्हणटात मुंची एकान एक उंची ओकले बहिणी तुच्यो मुंची एकान एक उंची ओकले बहिणी तुझी आंगले म्हाका तुवें सांगले बहिणी उंची म्हूण शिवंगाच्या आंगडी शिवंगाला कोटो बेश्टी मारल्या पटो मुकलीचे बहिणी उंची म्हण ओये पेट बेश्टे मारल्या फोटो वकले आमच्या इतलां तोडून गेलो सोसो उतरां फुडें हासो आमच्या व्हंकलेक सोसो उतरां फुडें हासो आमच्या व्हंकलेक आमच्या गेलो सोसो उतरां फुडें हासो आमच्या व्हंकलेक हाडाक मारूंक तो मासा गलो शिरको मुखारी जावं चेरको आमच्या व्हंकलेक शिरको मुखारी जावं दे चेरको आमच्या व्हंकलेक हाडाक मारूंक तो मासा घालूं शिरको मुखारी जावं चेरको आमच्या व्हंकलेक आमच्या गोट्यान बांदून गाल्यात गायो तेगां जावं दीत बायो आमच्या व्हंकलेक आमच्या गोठ आतांतली मोदी उडो वयली बिदी कुळयो बंत सदी व्हंकलेन वरेताक ₹100 दिवन हाडलां एक तस्त तेगा पाद्रींचें पेस्त परवां रेस्पेराक तस्त तेगा पाद्रींचें पेस्त फाल्यां रेस्पेराक ₹100 दिवन हाडलां एक तस्त तेगा पाद्रींचें फेस्त सोमारा रेस्पेराक तस्त तेगा पाद्रींचें पेस्त फाल्यां रेस्पेराक रोसाच्या बशे भांगार असो केस मोगासो रोस नव्या सैऱ्यांचो ओवे केस मोगासो रोस नव्या सैऱ्यां नवी सैरी रोस पसून मुखार येतात नवऱ्या केल्या कुटुंबाची नवी सैरी रसो केस मोगासो रोस नव्या सैऱ्यांचो रोसाच्या वटले भांगार असो केस मोगासो रोस व्हंकले वड्या घरांचो व्हंकलत काण दोळ्यांक जाले गैरी आतां रोसो लायतात व्हंकले नवे सैरे गैरी आतां रोसो लायतात व्हंकले नवी सैरी व्हंकलत काण दोळे जाले गैरे आतां रोसो लायतात व्हंकले नवे ओवे गैरे आतां रोसो पुसतात व्हंकले नवी सैरी गाद्या घालूंक सारेंक दुयरे घालूंक कोरे पालदाणेचे वारें व्हंकले जिवा बोरे ओवे कोरें पालदाणेचें वारें व्हंकले जिवा बोरे गाद्या घालूंक सारे मेरे घालूंक कोरे
पालदानेचे वारे ओकले जिवाक ओवे कोरे पालदानेचे वारे ओकले जिवा मिलावच्या कोयते चिंचे तोर रोसा कैल्या नव्या सैऱ्यान देऊ बरेंको ओवे तोर रोसा कैल्या नव्या सैऱ्यान देऊ बरेंको मिलावच्या कोयते चिंचे तोर रोसा कैल्या नव्या सैऱ्यान देऊ बरेंको ओवे तोर रोसा कैल्या नव्या सैऱ्यान देऊ बरेंको पात्रीच्या वडतान पुल्ल्या एक पात उजवो दी हात पोरवार स्पेरा ओवे पात उजवो दी हात पोरवार स्पेरा पात्रीच्या वडतान पुल्ल्या एक पात उजवो दी हात पोलवार स्पेरा ओवे पात उजवो दी हात पोरवार स्पेरा इंग्लिश भाषेन गायक म्हणतात खाऊ 5 वर्सांचो लावू आमच्या वकुलेसो इंग्लिश भाषेन गायक म्हणतात खाऊ 5 वर्सांचो लावू आमच्या वकुलेसो काम करणं जालो बरो फायदो लावू करसो कायदो आमच्या वकुलेसो काम करणं जालो बरो फायदो लावू करसो कायदो आमच्या वकुलेसो रोसाच्या वटले बंगार असो केस मोगासो रस ओकले वड्या घरांसो ओवे केस मोगासो रस ओकले वड्या घरांसो रोसाच्या वटले बंगार असो केस मोगासो रस ओकले वड्या घरांसो ओवे केस मोगासो रस ओकले वड्या आनी कोणी रोस पुसोवंक बाकी आसल्यार तुमकां मोगाचें आपण दिता जावंक पुरो कुटुंबादारां सैरीं देरी व्हंकलेचे पप्पाचें कुटुंब व्हंकलेचे मम्मीचें कुटुंब सांगातास फिरगसकारां वाड्याकारां इश्टिन्यो फ्रेंड्स आसात सबार जाणां आसात तुमकां वैयक्तीक जावन रोस पुसोवंक आपण दिता मनान गौरवान फ्रेंड्साच्या बशे मुयांच्यो अरे अयावो नारी सौगी रसोला ओवे हरी आयावो नारी सोगी रसोलांक रोसाच्या बशे मुयांच्यो अरे अयावो नारी सौगी रसोलांक ओवे हरी आयावो नारी सोगी रसोलांक कळोरच्या पेंडें देखून गालां चिरें सगळें आयलां बिरें होकले कुटाम तोचे जिरें सगळें आयलां कुटाम उकले कुटाम तोचे कळोरच्या पेंडें देखून गालां चिरें सकड आयलां बिरें होकले कुटाम तोचे गोवांचो उंडो तुपान ता पयलां मोगाना पयलां सकडांक येसमोन्यान गोवांचो उंडो तुपान ता पयलां मोगाना पयलां सकडांक येसमान्यान कन्नड भाषेन लावन बावा म्हणटात अम्मा येवच्या वर्सा अम्मा आमची वकालबाई अम्मा येवच्या वर्सा अम्मा आमची वकालबाई तुळव्या भाषेन लावन बसे म्हणटात अम्मा येवच्या वर्सा अम्मा आमची वकालबाई ओवे अम्मा येवच्या वर्सा अम्मा आमची वकालबाई चिकला आता देऊन उकला आमच्या ओवे चिकला हात देऊन उकला आमच्या होकोले
मुदये वयले तीक रेविवा आमची होकलबाई गोया वेचे वाटे कणेरचे पीक मुदे वयले तीक रेविवा आमची होकलबाई मुदये वयले तीक रेविवा आमची होकलबाई उदेताना तमसो जाता सूर्य उदेताना तमसो जाता सूर्य संद्रे मासो अरसो रेविवा आमची वकलबाई संद्रे मासो आरसो रेविवा आमची होकलबाई आमासेचे राती भोवती पडला काळो भोवती पडला काळो सोबायेचे साळक रेविवा आमची वकलबाई सोबायेचे साळक रेविवा आमची होकलबाई आवाळ्याच्या रुका कुवाळ्याची वात आवाळ्याच्या रुका कुवाळ्याची रोंपी आता मेळ्ळी वाट रेविवा ओकलेक नानीक वेची आता मेळ्ळी वाट रेविवा होकलेक नाणयेक वेची तांब्याच्या त्या बाणान तापोईला पाणी ओकल नावको येता रेविवा आज अवकर पोणी होकल नावको वेता रेविवा आज औंकार पोणी इतल्यो व्योव्यो सांगून आमकां कितें पाग आमकां कितें पाग तुज्या मागण्यार जारांत रेविवा आमचे पासत माग तुझ्या मागण्यार जारांत विवा आमचे पासून माग दुबायेच्या राया म्हणटात शेख आता जाता अभिषेक रेविवा आमच्या वकुलेक आता जाता अभिषेक रेविवा आमच्या होकलेक दुबायेच्या राया म्हणटात शेख आता जाता अभिषेक रेविवा आमच्या वकुलेक आता जाता अभिषेक रेविवा आमच्या होकलेक
पिया पे एटीट्यूड वखरा झूमे ऐसे ना रोकी जाए ओ जदों नचे बेबी सज धज लगदी है ठाई 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 बंदा जीता था खुल के तेरी गली में आया भूल के जी चंगा भला सी मैं लुट पुट गया मैं तो लुट पुट गया लुट पुट गया मैं तो गया मैं तो लुट पुट गया लुट पुट गया उनकी करा मैं तो हजू मैं दुनिया जी हजू मैं गलियां जी पीठ पे लच के तेरी सुपर डुपर कमरिया हाथ में डाले हाथ नचेंगे सारी रात आज मिला है हमको सुपर डुपर सांवरिया दाएं से थोड़ा बाएं से हो आज हिला दे सारी दुनिया जब देखो बना दी लाल मिली जब देखो बना दी लाल मिली मैं नहीं डरता भले ही डरो मैं नहीं डरता भले ही डरो రాజమండ్రి రాగమంజరి మాయమ్మ పేరు తలవనోళ్ళు లేరు మేస్తిరి కళాకారుల ఫ్యామిలీ మరి నే గజ్జ కడితే నిద్రపోదు నిండు రాత్రి సోగులాడి స్వప్న సుందరి నీ మడత చూపు మా పటేల బంధ పందిరి రచ్చరాజు గుండె ఊపిరి నీ వంక చూస్తే గుండెలోన డీరి డిరిడిరి రాజువో మరి నా దాసు బావ నీతో ఎప్పుడింత కిరికిరి ఏ రసిక రాజువో మరి నా దాసు బావ నీతో ఎప్పుడింత కిరికిరి ఆ కుర్చీని మార్చబెట్టి वा रे वा तशेंच रावा थंयसर तशेंच रावा तुमचें सगळें नांव सांगा तुमी काल हें करतात म्हणून सांगा सांगत आस तुमचे हॉबीज सांगा फूल नेम सांगा तुमी काल हें करतात म्हणून सांगा तुमचे हॉबीज हव्यास सगळ्यो सांगा म्हजें नांव लायसा हांव बेंगलोरांत काम करना आसा व्हंकलेची भयण हांव म्हजे हॉबीज डान्स आनी सिंगींग म्हजें नांव सोनिया हांव C&R वर्क करना आसा आनी म्हजे हॉबीज डान्सिंग आनी सिंगींग म्हजें नांव लुना हांव PBBSc नर्सिंग करना आसा हांव व्हडलेचे धाकटे भयण आनी माय हॉबीज इज डान्स म्हजें नांव अन्विता म्हजें फर्स्ट PUC म्हजे हॉबीज डान्स एंड सिंगींग डान्स 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 जबरदस्त आसतलें पूण 10 वरांर आमी म्युजीक ह्या हॉलांत रावोंक आसा तुमच्या डान्सा कोणी कोरियोग्राफर कोणी आसलो गी ओके भयणींस कोरियोग्राफर कितले दीस तुमी तयारी केल्ली आसा 1 वीक ओके स्टेप्सनी बरे जाल्या सगळ्यांक खुशी जाल्या वैभव मातेरेकला खुशी हांडा हय येस इल्लो आवाज करा तांकांय खुशी जावं दी थँक्यू देव बरें करूं येस आतां भुरग्यांक एक ल्हानसो खेळ आसा खेळोंक जावची नाचोंक जावची एक 6 जाणां भुरगीं मुखार या 6 मक्कळ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ those who can dance those who can play below 12 years of age group हो गेम 3 राउंडर चलता डीजे दान्नू म्हाका 3 सॉंग्स जाय डान्स सॉंग्स
आता मुखार आयिल्ल्या भुरग्यांक एक टास्क आसा. ಮುಂದೆ ಬಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಉಂಟು. तुम्ही कोणा ಒಟ್ಟು आयल्यात? डॅडी ಒಟ್ಟು आयल्यात की मम्मी ಒಟ್ಟು आयल्यात की कोणा ಒಟ್ಟು आयल्यात? मम्मी ಒಟ್ಟು आयल्यात. हांगा डॅडी मम्मींत जायचे म्हणून ना, कोणी एका वडांक आपण हाडचे, अंकल आंटी नेबर कोणी जाता, तांच्या संगाता तुम्ही इल्लेशे डान्स करूंक आसा. ओके, वचून आपण हाडा. ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಎಸ್, ಹಾಡಾಡು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಪ್ರೈಸ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಗ್ ಮಾತು ರೋಡಂಗನ. ಎಸ್, ಎಲ್ಲಿ ಮುರ್ಗೆ ಪ್ರಾಯಿಲಿಂಗಿ. म्हाका कंपनी दिवंक जातले मनीस कोण ना. ओके, ह्या गेमाक म्हाका एक वरेनर जायचे, जज वरेनर. कोण जाता? नव्या सैऱ्यां पैकी कोणाक आपयांक म्हणून दिसता. हां, नव्या सैऱ्यां पैकी बाय येता की ओळ्यांक बसला जालें 1-2 मिनटां. तितकेशे मुखार ये. ती वडो लायिल्ले आतां हसो दिते आसा. हय, तुमचें नांव बाये? ग्रेसी डिसोजा. ओके, ग्रेसी डिसोजा ह्या गेमाक वरेनर जज जावन आसा. भुरग्यांनो 3 राउंडार वो गेम चलता. डान्स बरें जायचे. व्हडांचे डान्स पळयनात, भुरग्यांचे डान्स पळोवचे, परफॉर्मन्स पळोवचे भुरग्यांचे. ओके, रेडी? फर्स्ट कशें नाशेत. 1 2 3. Children, you have to dance. वाह वाह. रोमियो रोमियो कल के रोमियो, भोली शक्ल वाले सारे के सारे परे पियो. रोमियो रोमियो भड़के प्रेमियो, काहे गले यस यस. फर्स्ट राउंड जालें. आता सेकंड राउंड कशें म्हळ्यार बॅक टू बॅक रावा. जावं रावलां पळय तशें रावा पळय. भुरग्यांच्या पाटीक तुमची पाट लागया. सायड वेस. ओके, सायड वेस अशें. हांव रावल्ल्या पर्यंत रावा. हां, होय, एळ्यांग ते रावलें पळय. करेक्ट करेक्ट आसा. होय, बॅक टू बॅक, बॅक टू बॅक. ಬೆನ್ನಿಗೆ ಬೆನ್ನು ತಾಗಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳ ಕೈ ಹಿಡೀರಿ, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆ हात धरा. नाल्यार अशें जशें नवतात न्ही. हां, भुरग्यांचे दोनी हात होल्ड बोथ द हँड्स. पाटीन धरून. हां, ओके, इल्लें जस्ट करा फाटल्यान. Back to back, back to back. Okay, okay, okay. Exactly. 1 2 3. This is the second round. Don't leave the hand. Keep dancing. Wow. नाउ द ग्रँड फिनाले. ग्रँड फिनाले कशें म्हळ्यार ह्या भुरग्यांची हायट पळय. आत सोडा, आत सोडा, आत सोडा, काही बिडी. ह्या भुरग्यांची हायट पळया. तांच्या हायटाक वडांनी बग्गोन नासोंक जाय. ದೊಡ್ಡವರು ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಕುಣಿಬೇಕು, ಬಸೋಂಗ್ ನಾ. तांच्या हायटाक, ಮಕ್ಕಳ ಹೈಟಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕಿ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ. 1 2 3. बग्गाचे भुरग्यांच्या हायटाक. भुरग्यांच्या तकलेच्यानಗೆ तुमची तकली वयर वसोंक ना. ಮಕ್ಕಳ ತಲೆಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬಾರದು. दिल में हाँ है होठों पे ना, दिल में हाँ है होठों पे ना, भरे बाजार में दिल तोड़ गई जालिमा. आशिकों की जाले गई
आशिकों की जाले गई काहे रुमाल मगर छोड़ गई जालिमा टुकुर 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 देख टुकुर 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 देख चाहने वाले तेरे जितने हजार सनम बढ़ के हमसे नहीं होंगे दिलदार सनम ये जमाना है बेवफा ये जमाना है बेवफा मिले मुश्किल से वफादार कोई पालना येस 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 आनी टुकुर टुकुर केल्यार वडांक पाल्यान ते पुसिजे पडात बग्गून नासतना ओके बाय तितके मुखार ये बाय एका भुरग्याक तुवें सिलेक्ट करूंक जाय एका भुरग्याक पिंक विथ ब्लू कलर सेकंड वन ओके या भुरग्याक इनाम हो जाता तुका ना ताका मात्र नांव कालें बेबी वियन्ना वियन्ना कॉंग्रॅच्युलेशन्स काही चप्पाळे भरली आनी 60 मिनिट्स आसात आमकां एन्जॉय करूंक ओन्ली 60 मिनिट्स हकलबाई काय रेडी जाली गी हकलबाई ना ओके 10 सेकंड्सांत हायेस्ट सर नेम सांगसो केळ 10 सेकंड 10 सेकंड्स अल्कोन्जा सांगसो केळ कोण पार्टिसिपेट करता मुखार या 10 सेकंड्सांत हायेस्ट अल्कोन्जा सांगूंक जाय एकली बाय आयली आनी कोण येता स्पर्ध म्हणटाना एक 4-5 जाणां जायचे यस तुम्ही तेगाय येया cheer up no problem you can shout गम्मत मलपुले आवाज असल्यार नाच असल्यार पदां असल्यार तर न्ही गम्मत जावचें कोणी एकली टायमर एकलो एकली ओके पळयतात न्ही रेडी ओके सो बाय इल्लीशी न्ही हय फाटल्यान रावल्यार 10 सेकंड्स असो टायम आसा क्रिस्तांवांची अल्कोन्जा सरनेम सांगूंक गोतात डिसोजा पेंटो मेंडोन्सा फेरावो सेरावो तशें फास्ट सांगता वसा कोणें सड्ड सांगल्यान पळयता हांव रेडी गी या मायक हातान धरा तुमी सांगलें उरल्यांक आयकाचे समजाचे डिसोजा पिंटो मोंतेरो मातायस फेर्नांडीस गोन्साल्वीस गोम्स अल्बुकर्क पिरेरा डिसिल्वा ಹತ್ತು ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 10 ಓಕೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಸಂಘ ಸಡ್ಡು ಸಂಘ ಡಿಸೋಜಾ ಪಿಂಟೋ ಸೆರಾವೋ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕ್ರಾಸ್ಟಾ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್ गोम्स सॉरी जाली 8 हां राव बेदा सांगले दिक्के राव सांगूंक जायना निर्मिल्ले निर्मोणे कशें आसा म्हणून डिसूजा पिंटो मेंडोन्सा सेराव फेराव क्रास्टा मेंडिस गॉन्साल्विस 7 येस कशें जायत चड सांगीत गी बाय ऑल द बेस्ट म्हणटा हांव येस ओडना या ऑल द बेस्ट बाय या गोन्सालो साल्डाना मार्टिन लोबो डिसोजा मोंतेरो वेगास फर्नांडीस साल्डाना लोबो वेगस पिंटो 10 सेकंड जाताना लोबा म्हाका पयलें सो 10-10 जाला टाय जाला या इन दोगां रावून दीत 10-10 जाल्ली आतां परतून चान्स हांकां परतून चान्स आसा परतून सांगूंक ओके सेम ओडोलच्या पर्यंत ओडोल सांगलें सांगियेत चड जातात की उणें जातात की म्हाका गुर्तुना रेडी गी डिसोजा पिंटो अल्बुकर्क गोन्साल्विस पिरेरा डिसिल्वा डिक्रूज लोबो क्रास्टा मोंतेरो मातायस फर्नांडीस It's 12 ready डिकुना मार्टिस डिसिल्वा लोबो फर्नांडीस मोंतेरो वेगास पिंटो मार्टिन साल्डाना
बाय तुमचं सोबीत नाव क्लॅरा डिसूसा. तिका हे 2 ताळयो आमी दिवया. ओंकारपणाचे नांव परत एक पटी आम्हा समोर येत असतना मोगान तिका आमी स्वागत करया, स्वीकार करया. हियर वी गो. तीन ल्हानशे खेळ आमी आसा केल्ले. ताचे इनामांचे कार्य हांगासर आमी चलून व्हरता. मनेस आवरेल तुमी मुखार येवचें, तुमचें प्रायज स्वीकार करचें. कॉंग्रॅच्युलेशन्स वियान्ना. कार्य आराम जाल्ल्या तावन आतां मुशेर माईक म्हज्या हातांत आसा. हकलबाई एक पटी माईकाक पळयता, एक पटी म्हाका पळयता. म्हळ्यार तिच्या हातांत उपकार बावडची उतरां उगडासन दवरचे खातीर ती बरोवन हाडून आयिल्ली आसा. आनी आतां माईक हकलबायेच्या हातांत. देव बरो दीस तुमकां सोमेस्ताक. हांव पयल्यान पयले अर्घ पाठयता धन्या देवाक. आयचो हो दीस ताणें आमकां फावो केल्ल्या खातीर आनी तशेंच आयचे रोसाचे कार्य बऱ्या रितीन फावो केल्ल्या खातीर हांव उपकार बावरता म्हज्या मामी डॅडीचो आनी म्हज्या भयण्याचो. तुमी केल्ल्या वावटाक हांव सदांच ऋणी. तशेंच हांव उपकार बावरता सर म्हज्या कुटुंबादाराचो, कासिन्साचो. आयचे रोसाचे कार्य फावो त्या रितीन तयाराय करून संभ्रम अर्थ बरेत केल्ल्याक. तशेंच हांव ससनाचो विशय मागता आमच्या कुटुंबान देवान दिन जाल्ल्या सांद्याक. भोव सोबीत रितीन नाच कर संभ्रम सोबयल्या म्हज्या भयण्यांचो आनी काजिन्साचो हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांव उपकार बावरता वाड्या घराचो, तशेंच फिरगेजीच्या पाद्र्यापाचो आनी सिस्टरांचो. आयचे हे कार्य बऱ्या रितीन जावच्या सहकार दिल्ल्या MC प्रितमाचो, तशेंच प्रितमाचो हांव उपकार बावरता. रोसाचे वेदी भोव सोबीत रितीन सोबयल्या ग्रँड डेकोरेशन्स हांव उपकार बावरता. रुचीक जेवण तयार केल्ल्या C-स्टार कॅटरेस, फोटोग्राफी केल्ल्या नेल्सन फोटोग्राफी, साऊंड्स अँड लायट्स फावो केल्ल्या मेलोडी साऊंड्स आनी DJ फावो केल्ल्या DJ दानू आनी तुमकां सोमेस्ताक देव बरें करूं. थँक्यू वन अँड ऑल. ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ ದೇವ್ ಬರೆಂಕರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. ಮಾತರೆಗ್ಲ ಒಡಲ್ ಚಿಂಜಿನ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಂಗಸರ್ ಸಂಭ್ರಮच्या जेवणाचो वेळ आयतो चला. हकलेच्या डॅडी मम्मीक हांगासर मुखार आपयता. वाड्याच्या गुरकाराम मुखार आपयता. वाड्याचो गुरकाराम सोमे सैरांक जेवणाक उदात. देव बरें करो म्हणटात. नव्या सैऱ्यांच्या हाती आमी दिवया. नाचपासा लाख धावून ये, पावलांक पावलां मेळोवंक ये, हालोन धोलोन तू ये. उडी 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 मारून ये, नाचपासा लाख धावून ये, पावलांक पावलां मेळोवंक ये, हालोन धोलोन तू ये. ताळाक ताळ मेळटाना मन गायता गायना, मेळ आमचो जमताना जीव घालता उडकना. ताळाक ताळ मेळटाना. लजय नका गो बाई रकय नका गो,
लोकांक बाय उजळाय गो पप्पाकडे सांग वसून जावईन तुका सोदला म्हणून सोदच नाका दुसरं कोणाय गो लजय नाका गो बाय राखय नाका गो लोकांक बाय उजळाय गो पप्पाकडे सांग वसून जावईन तुका सोदला म्हणून सोदच नाका दुसरं कोणाय गो एल्वीरा एल्वीरा तू नसता जाला हांव वीरा एल्वीरा एल्वीरा तू नसता जाला हांव वीरा तू नसता जाला हांव वीरा तू नसता जाला हांव वीरा थँक्यू सकली सोन्याची पोरी कोणाची ताची आईस ती बेवडी आणि बापूस ती बेवडा ही पोरी कोणाची ताची आईस ती बेवडी आणि बापूस ती बेवडा ही पोरी कोणाची आम्ही दोघी शेजारा वेदाव कासाराम अलगुर्गी रोसा घेऊन कराम येतन तरी शेजारा जाल्यार कासाराम सगळे आमची पाटलं पप्पा वेदाव घरा आम्ही दोघी शेजारा वेदाव कासाराम अलगुर्गी रोसा घेऊन कराम येतन तरी शेजारा जाल्यार कासाराम सगळे आमची पाटलं पप्पा वेदाव घरा So party people, everybody who sing it, come on. So आज की पार्टी किसकी तरफ से? Come on everybody.
Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, hey, oh Maria Pitache. Everybody, Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, hey, oh Maria Pitache. Yes, well, everybody, you ready to sing it? Say louder, come on! Oh Maria Pitache. Yes, already, oh Maria Pitache. Come on, all Jamal Kundu fans on here. Come on! Yes, everybody, can you lift your hands up, everyone? 1, 2, 3, go! Habibi, come to Dubai. Novel sireng घेऊन अस्पताळा घेऊनचे नवऱ्याकडल्या कुटुंबाच्या नव्या sireng घेऊन होकलबाई Yes, come on, all the Punjabi people in the house. Everybody, you ready to jump in the floor? Let's jump! Yes, so party people, everybody, are you ready for Balle Balle? Let's go! Come on, हाथ ऊपर 1, 2, 3, let's go!
Yes, are you ready to sing with me? Oh, ho, ho, ho. Let's go. 1, 2, 3, let's go. I am a disco dancer. Hey! I am a disco dancer. Hey! I am a disco dancer. जिंदगी मेरा गाना, मैं इसी का दीवाना। तो सुनो तो नाचो, हम मेरे साथ नाचो। I am a disco dancer. I am a disco dancer. Yes, everybody, can you clap your hands up? Double. Clap, 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 clap. Everyone. Gangnam Style. I request all party people, everyone kindly clap your hands up, everyone. Clap, 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 clap. Also fans, everybody wave your hands left to right, come on. Yes, party people, all this time to jumping time, all is ready to jump in the floor. Get ready, 1, 2, 3, let's jump. So one more time. You birthday party, Yes, come on, everybody, can you make some noise? Make some noise. Yes, come on. 1, 2, 3, let's go. Put your hands up and say, oh, all cool boys, come on, make some noise and say, oh. Everybody wave your hands. देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे पंचाए न कोई कहानी। देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे पंचाए न कोई कहानी। दिल भर है, दिलकश है, दिलदार नजारे हैं, आज ज़मीं पर उतरे कितने सितारे हैं। Let's go. जो होश में तानम, हम है दिल है हर जानम, दीवानगी दीवानगी दीवानगी।
One more time, one more time. Yes, come on, so all the side of the fans in the house. Yes, party people, how this time to jumping down. Everybody jump, jump. So one more time. పొలం గట్టు దుమ్ములోన పోట్ల గిట్ట దూకినట్టు పొలేరమ్మ జాతరలో పోతరాజు ఊగినట్టు కిర్రు సెప్పులేసుకొని No fans wanna. Please know this type, right? Come on. Everybody join your shoulders here. Come on. కలిపినట్టు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నాటు 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 తీర నాటు 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 పూర నాటు 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 పచ్చి మిరపలాగా నాటు 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 పిచ్చు కత్తిలాగా వెర్రి నాటు అప్పటి పోడే 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 అస్తి పోడే కన్నాలే ఇప్పటి పోడే 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 ఇడుతు పోడే కయ్యాలే डिस्को में जब ये गाना बजेगा on the floor. Yes, come on, all the lungi dancers. लुंगी को Are you ready for lungi dance? स्टेप करके दिखाना Yes, come on. पड़ेगा. मूंछों को थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना की जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के मूंछों को थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के ऑल द रजनी फैन डोंट मिस द चांस all the Rajini fans, don't miss the chance. Yes, ready. Lungi dance, 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 lungi dance. Honey, दिल दे धड़क धड़क ढोल ताश धड़क
the next to all the line dance lovers who are ready. Kita and is Jones try line. What's request? Everybody, can you make a great line up? Everyone, has up everybody. I want come through. That's it. Everybody now, one hand in the air, one hand in the air, and we go from left to right. Watch this. Left, right, 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 left, we move it to the left, 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 left. Take it to the right, 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 right. Move it to the left, 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 left. Take it to the right, 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 right. Move it to the left, 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 left. Take it to the right, 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 right. Move it to the left, 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 left. Take it to the right, 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 right. Move it to the left, 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 left. Right, 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 right. Move to the left, 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 left. Move to the right, 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 right. So once again, everyone, can you put your hands up, Bala? Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Everybody put your hands up, claps, everybody. Clap, 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 clap. Also, everybody wave your hands, so left to right. कभी पार तेरा प्यार 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 हुक्का मार तेरा प्यार 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 हुक्का मार Hey, somebody, you want this time to jumping time on? Get ready, get ready, get ready. 1, 2, 3, let's jump. Put your hands up. Yes, come on, go Rakama fans, so come on. You know this step, right? Come on. Yes, right to jump, jump. Yes, thank you all. Is finally
You have to cheer up. Hip hip. Hip hip. Thank you.